عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mohamed. Aujourd'hui, on va faire la traduction de la page 26. Aussi, on va répondre aux questions de la page 27. على بركة الله. Avant la lecture, قبل القراءة، يعني قبل ما نقراو التكست، j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe bien la photo et le titre، يعني لاحظ جيدا الصورة والعنوان. أولا، qui est cette jeune femme؟ من هي هذه المرأة الشابة اللي في الصورة هنا؟ إذا هنا غادي نحطو فرضيات. on va donner des hypothèses، يعني فرضيات غادي نقولو cette jeune femme est peut-être médecin، يعني هذه المرأة الشابة يمكن أن تكون médecin طبيبة، chercheuse يعني باحثة، وفارماسيان يعني صيدلية. لأنها علاش؟ لأنها لابسة الطابية، دونك إما غادي تكون طبيبة باحثة أو صيدلية. Deuxième question، où se trouve-t-elle؟ يعني أين تتواجد؟ فين كاينة هاد لا جون فام؟ فين كاينة؟ شوفوا هنا شنو كتلاحظوا؟ un bureau. Donc la réponse, elle se trouve dans un bureau. Troisième question, de quoi peut parler ce texte؟ يعني هذا لو تكست هذا علاش يقدر يهضر؟ حنا مازال ما قريناش لو تكست، يعني غادي نحطو دي زيبوتيز. La réponse, le texte va parler de ces personnes، يعني هاد لي بيرسون هادو، هاد الاشخاص هادو، غادي يهضر لو تكست على هاد الاشخاص هادو. Donc le texte va parler de ces personnes، d'une histoire، يقدر تهضر على l'histoire، يعني القصة entre ces personnes، يعني فرضيات. Maintenant on va lire le texte. سارة بلالي، سارة بلالي chercheuse marocaine. سارة بلالي هي باحثة مغربية، هي هذه اللي في الصورة. à l'âge de 28 ans، يعني في سن 28. سارة بلالي est l'une des premières chercheuses، هي واحدة من بين الباحثات الأوائل أو الباحثين الأوائل au monde في العالم. à avoir pris un cliché، يعني أخذت صورة عن ماذا؟ au microscope، يعني بماذا؟ بالميكروسكوب du coronavirus، يعني خدات واحد الصورة بالميكروسكوب، خداتها على coronavirus. Comment on est-elle arrivée là؟ يعني كيفاش حتى وصلت لهنا؟ Elle est née à Casablanca، يعني تزادت في كازابلانكا في الدار البيضاء. et est allée à l'école comme tous les enfants، وذهبت إلى المدرسة كباقي الأطفال de son âge، يعني باقي الأطفال اللي في السن ديالها. Quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique، يعني ملي خدات البكالوريا ديالها السيونتيفيك يعني العلمي، option physique chimie، شعبة الفيزياء والكيمياء. elle s'est inscrite à la faculté des sciences de Mexique، يعني تسجلات في لا فاكولتي، يعني في لا فاك أو في جامعة دي سيونس دو بلمسيك، جامعة العلوم سميت هذه الجامعة بلمسيك كازابلانكا في الدار البيضاء. puis بعدها elle a rejoint l'IHU، يعني بعدها التحقت ب l'IHU. l'IHU شنو تتعني؟ I تتعني institut، H hôpitaux، U كتعني universitaire، Institut des hôpitaux universitaires، يعني IHU كتعني يعني كتعني مؤسسة أو معهد، مؤسسة المستشفيات des hôpitaux، المستشفيات universitaire الجامعية. de Marseille، مارسيل هي واحد المدينة كاينة في فرنسا، en France في فرنسا. dans le cadre d'un stage pour son master، يعني علاش مشات لIHU؟ مشات باش دوز واحد ستاج ديال الماستر. pendant son stage، يعني خلال التدريب ديالها، يعني ستاج، خلال الستاج le professeur دايدا هاول، يعني الأستاذ أو الأستاذ
يعني الأستاذ هو هذا سميتو دايدا هاول a remarqué son travail sérieux يعني لاحظ العمل ديالها الجاد sérieux يعني جاد يعني هي جادة في العمل ديالها. Elle lui a proposé de rester au sein de son institut يعني اقترح عليها أنها تبقى في المؤسسة ديالو pour faire une thèse يعني باش دير واحد الأطروحة. شنو كتعني thèse؟ أطروحة شنو كتعني أطروحة؟ كتعني يعني غدير بحال واحد الوثيقة ياك فيها البحث، العنوان ديال البحث وعلاش دار هذا البحث والنتيجة ديال البحث اللي دارو. هذا هو التيز، هذا هو المعنى ديالو. دونك كي دورغا 4 ans. هذا البحث هذا او الاطروحه هذه غادي تستمر لمده 4 سنوات. il s'est tout de suite senti à l'aise يعني ملي سمعت هاد الهضره هذه يعني ملي il s'est tout de suite senti à l'aise يعني ملي اقترح عليها الاستاذ انها تبقى في المؤسسه يعني الا سونتي à l'aise يعني ارتاحت، حست بالارتياح يعني عجبها الحال. principalement grâce au professeur Raoul qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs يعني grâce يعني بفضل الأستاذ غاول. هذا الأستاذ هذا سميتو غاول qui n'accorde aucune importance يعني ما كيهتمش بالفوارق يعني الفرق ما بين الاعضاء ديال ليكيب ديالو، حيت كاين اللي ماروكان كاين اللي امريكان كاينين الجنسيات كاين مختلف الجنسيات وهو ما كيفرقش ما بينهم، عنده كلهم الاعضاء ديالهم كلهم بحال بحال. c'est le travail donc ses collaborateurs puisque le plus important pour lui c'est le travail يعني الأهم عنده هو le travail. laboratoire ils sont de toute nationalité يعني في اللابوراتوار في المختبر يعني كاين جميع الجنسيات يعني كاينين الناس من جميع أنحاء العالم. mais au-delà de ce détail ils ont le sentiment d'être une famille يعني عندهم إحساس ديال أنهم في عائلة واحدة. سارة بلالي est fière de faire partie de l'équipe يعني سارة بلالي يعني مفتخرة بأنها تنتمي لl'équipe d'un grand professeur l'équipe ديال واحد الأستاذ كبير chercheur يعني باحث. Elle a beaucoup aimé la recherche dans le domaine de microbiologie يعني هي عجبها الحال عجبها بزاف العمل عجبها بزاف il a beaucoup aimé la recherche يعني عجبها بزاف البحث في الدومين ديال ميكروبيولوجي يعني علم الأحياء المجهرية. grâce à ce savant يعني بفضل هذا العالم هذا لو savant اللي هو غاول. pour le moment يعني في هذا الأثناء في هذا الوقت هذا il apprend le maximum possible auprès كتاخد أكبر قدر من المعلومات ومن الخبرة من الأستاذ غاول من البروفيسور غاول. elle est encore jeune يعني هي باقة شابة هي لازالت شابة. il n'a pas assez d'expérience يعني باقي ما عندهاش تجربة كبيرة. mais elle compte rentrer au Maroc ولكن هي يعني بغات تدخل المغرب et former sa propre équipe وبغات تكون ليكيب ديالها هي dans son pays في البلاد ديالها اللي هو المغرب. donc on passe maintenant aux questions pendant la lecture يعني خلال القراءة. حنا قرينا دابا وترجمنا. la première question je lis et je comprends يعني أقرأ وأفهم. première question qui est Sarah Blali et quel âge a-t-elle؟ هاي سارة بلالي. qui est Sarah Blali؟ شكون هي سارة بلالي؟ et quel âge a-t-elle؟ شحال عندها من هذا؟
La réponse Sarah Blali est une chercheuse. هي باحثة. Elle a 28 ans. عندها 28 عاما. Deuxième question. En quoi consiste le travail de Sarah Blali? يعني سارة بلالي شنو العمل ديالها؟ La réponse son travail consiste en des recherches en microbiologie. يعني العمل ديالها هو البحث في ميكروبيولوجي عالم الأحياء المجهرية. Troisième question. Quelle action remarquable a-t-elle fait؟ يعني شنو هي الحاجة اللي دارتها وبقات يعني تارك انتباه لو بروفيسور؟ شنو الحاجة اللي كانت اللي دارتها وتشهرات بها؟ شنو هي الحاجة اللي دارتها وتشهرات بها؟ La réponse, l'action remarquable est qu'elle a été l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché en microscope du coronavirus. يعني الحاجة اللي دارتها يعني الحاجة اللي دارتها وكانت remarquable فيها وهي أنها من أوائل يعني من أول الباحثين وهي من الباحثين الأوائل اللي خدات صورة بالميكروسكوب بالمجهر خدات صورة بالمجهر للكورونافيروس. Question suivante. Comment appelle-t-on les deux phrases écrites en italique sous le titre؟ ها هما les deux phrases هما تكتبوا بشكل مغاير ماشي بحال هاد لو تكست هذا يعني تكتب بشكل مغاير en italique تسمى كتبه en italique. On l'appelle comment؟ واش كنسميوه ان تيتر ولا ان شابو ولا ان سو تيتر؟ يعني كنسميوه ان شابو. La réponse on appelle les deux phrases écrites en italique sous le titre un chapeau. Passons maintenant à la page 27. Question 5. Dans quel domaine Sarah fait-elle ses recherches؟ يعني في أي مجال سارة كدير البحوث ديالها؟ La réponse Sarah fait ses recherches dans le domaine de la microbiologie. يعني سارة كدير الأبحاث ديالها في المجال ديال la microbiologie يعني علم الأحياء المجهرية. 6. Aux côtés de qui la chercheuse apprend-elle le mieux؟ يعني شكون اللي كيعاون سارة؟ شكون اللي كيعطيها المعلومات؟ شكون اللي كيحفظها؟ يعني aux côtés de qui يعني شكون اللي كيعاونها وهذا؟ La réponse la chercheuse apprend le mieux aux côtés du professeur راول. يعني le professeur راول هو اللي كيعاونها في الأبحاث.